Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back again to my YouTube channel Psychology Expert. Dear viewers, वीडियो का आगाज़ मैं इस बात से करना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इसको समझें या नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ग्रेविटी की तरह 24 घंटे काम करता है, बेशक आप इस पर यकीन करें या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ख़यालात और जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव तजुर्बात और चीज़ों को खींच सकते हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। जो भी व्यूअर्स आज इस वीडियो पर न्यू हैं, तो मैंने कल की वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था कि ये कैसे आपकी किस्मत और तकदीर में रोल अदा करता है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक एविडेंस है। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए और फिर आज की वीडियो देखें। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी 4 पावरफुल टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले रुकें, टेक्निक्स जानने से पहले सबसे पहले आपको इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, क्योंकि ये 3 कॉन्सेप्ट्स टेक्निक्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनके बगैर आप चीज़ों को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेस है। डियर व्यूअर्स, एक मशहूर कहावत है कि आप वही बनते हैं जैसा आप यकीन रखते हैं। इसलिए आप आज जिस भी मुकाम पर हैं वो आप अपने उन तमाम बिलीव्स की वजह से हैं जिन पर आपने यकीन किया था। इसलिए सबसे पहली बेस यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि हम कैसे अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर अपने नेगेटिव माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी बोल सकते हैं बार बार, जैसे कि मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो मेरे पास हो सकता है, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि मैं अल्लाह और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकता हूँ जिन्हें मैं चाहता हूँ। इसीलिए आप बस डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए और यकीन रखें कि वो आपको मिल सकती है, और ये भी यकीन रखें कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं और उस चीज़ को हासिल करना मुमकिन है। आप यकीन के साथ बस पहला कदम उठाएं और आगे के रास्ते के बारे में ना सोचें कि ये सब कैसे होगा और क्या होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह ताला का है और आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी ये सोचने का काम आपका नहीं है। इसलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात बहुत बोली जाती है कि आप बस यकीन रखें कि वो चीज़ आपको मिलेगी, और बस फिर आप ये देखें कि कैसे अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देता है। बेस नंबर 2, डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि एक शुक्रगुजार दिल मौजज़ात को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसलिए आप जितना अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होंगे, आप उतना ही अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। बेस नंबर 3, डियर व्यूअर्स, एक और मशहूर कहावत है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप एक ऐसा मुस्तकबिल बना रहे हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, और अगर आप उदास रहेंगे तो आप एक ऐसा मुस्तकबिल बना रहे हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक खुशगवार एहसासात ज़्यादा खुशगवार हालात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप एक मजबूत यकीन, शुक्रगुजार दिल और खुश रहे बगैर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चलिए अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन 4 स्टेप्स की तरफ। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हमें अपनी दुनिया बदलने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही अपने अंदर मौजूद उस ताकत को रखते हैं। और आप जानते हैं कि वो ताकत कौन सी है? वो ताकत है विजुअलाइजेशन। इसलिए अगर हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, और वो है विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी मंजिल को रोज़ अपने जहन में पूरा होता हुआ देखना। क्या आपको कभी हैरत नहीं हुई कि ये सब बड़े बड़े यंग मिलियनियर्स और साइंटिस्ट बाहर के ममालिक में ही क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और इसकी अहमियत को भी जानते हैं, और ये हमेशा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके जो भी गोल्स होते हैं ये पहले ही उनको विजुअलाइज करते रहते हैं और रोज़ाना अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं। क्योंकि एक बात याद रखें कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को तसव्वुर यानी कि विजुअलाइज करने की सलाहियत मौजूद है तो कायनात भी आपको वो चीज़ देने की सलाहियत रखती है जो आप चाहते हैं। डियर व्यूअर्स, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी कहते हैं कि जो चीज़ आपको इस दुनिया में चाहिए वो चीज़ भी आपको इसी दुनिया में ढूंढ रही है। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उस चीज़ को तसव्वुर भी करना होगा, और सिर्फ आपको प्लान ही नहीं बल्कि उसके साथ यकीन भी रखना होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हम तो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि आप विजुअलाइजेशन
یا تو صرف 1 یا 2 دن تک کرتے ہیں یا پھر ٹھیک طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے آج میں آپ کو ویژولائزیشن کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گی. ویورز مجھے یقین ہے کہ یہ ایک چیز تو آپ سب بار بار ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سوچتا کچھ اور ہوں لیکن ملتا کچھ اور ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ 24 گھنٹے ذہن میں اس چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے. اس لیے آپ ہمیشہ اس چیز پر فوکس کیا کریں جو آپ کو چاہیے. اس لیے لا آف اٹریکشن کا سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ کا گول بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے کہ آخر آپ کو کیا چاہیے, کیونکہ ایک کنفیوزڈ مائنڈ ہمیشہ کنفیوزڈ رزلٹ ہی دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کامیاب اور اچھا کریئر بنانا ہے, تو یہ ایک ان کلیئر گول ہے. بلکہ ایک کلیئرٹی والا گول یہ ہے کہ میں ایک بہت اچھی کمپنی میں ایک بڑے مینیجر کی پوسٹ سیکیور کروں گا جہاں میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کروں گا. کیونکہ آپ اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں تو یہ بھی ایک ان کلیئر گول ہے. بلکہ ایک کلیئر گول یہ ہے کہ میں ایک ایسا بزنس کروں گا جس سے مجھے منتھلی اتنی انکم ہوگی اور میں اور بھی بزنس میں انویسٹمنٹ کروں گا جس سے مجھے پیسوں کی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. اسٹیپ نمبر 2, انٹینسٹی. ڈیئرز, لا آف اٹریکشن کے مطابق آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو ایک خوشحال, خوش یا کامیاب انسان تصور کریں اور آپ ان چیزوں کو آسانی سے اٹریکٹ کر لیں گے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ویژولائز کرتے ہیں تبھی تو وہ حقیقت میں بدلتی ہے. اس لیے یہاں پہ انٹینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں وہ پکچر پلے کریں جو آپ چاہتے ہیں اور اس میں بس صرف اینڈ کے رزلٹ پر فوکس کریں. اس ساری پکچر میں آپ اپنے جذبات کو بھی شامل کریں, اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ اپنی 5 سینسز کا استعمال کر. مطلب سب سے پہلے اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے اسی ذہنی تصور میں اپنے کاروبار کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے کیسے آپ خوشی خوشی بزنس کر رہے ہیں. اس طرح اپنی ٹچ کرنے والی سینس سے یہ فیل کریں گے کیسے آپ بہت سارے پیسوں کو گن رہے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کریں. اس کے بعد آپ اپنی تیسری سینس کا استعمال کریں کہ کیسے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو آرڈر دے رہے ہیں. آپ ان سب کسٹمرز کی اور لوگوں کی آوازوں کو اپنے کان میں سنتا ہوا محسوس کریں. اس کے بعد آپ اپنی چوتھی سینس کا استعمال کریں کہ اس وقت آپ کو اپنے ارد گرد کیا اچھی خوشبو محسوس ہوگی. اس کے بعد آپ اپنی 5ویں سینس کا استعمال کریں کہ کیسے آپ اپنی زبان سے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا. اسٹیپ نمبر 3, فریکوینسی. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کو تب تک آپ بولتے رہیں اور تصور کرتے رہیں جب تک وہ چیز آپ حاصل نہ کر لیں. اس لیے جتنی بار آپ اپنے ذہن میں اپنی خواہش کو ویژولائز کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کام کرے گا. لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بس 2-3 بار ویژولائزیشن کر چھوڑ دیتے ہیں. اسٹیپ نمبر 4, ڈیوریشن. ڈیئر ویورز, ساری کامیابیاں, خوشحالی اور خوشیاں سب سے پہلے آپ کے دماغ سے ہی شروع ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ ایک پاورفل میگنیٹ ہے. اس لیے آپ جس بھی خواہش اور خواب کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں وہ اس کو آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے. اس لیے اس اسٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ نے دن میں صرف ایک بار 5 سے 10 منٹ اپنی اس خواہش کو ذہن میں پورا ہوتا ہوا دیکھنا ہے, اور اس منظر کو اپنے ذہن میں روزانہ کچھ وقت بس دیکھا کریں, اس کو ہولڈ کر رکھا کریں اور اندر سے صرف محسوس کیا کریں. کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس احساس اور تصور کو اپنے دماغ میں محسوس کریں گے اور اس کو ہولڈ کر رکھیں گے اتنی ہی جلدی وہ چیزیں آپ کو ملیں گی. تو ڈیئر ویورز, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.